Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya minggu hari ini? Luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, setelah minggu-minggu yang begitu banyak hujan, ada banjir di mana-mana, kita kesulitan untuk beraktivitas. Saya sungguh mengucap syukur Bapak Ibu bisa tetap setia datang di tempat ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, dalam 1-2 hari belakangan kita melihat berita banjir di sana, banjir di sini, begitu banyak korban, terus ada banyak lagi yang terjebak macet lah berapa jam, 4 jam harusnya setengah jam. Tapi di satu sisi kita melihat keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saya boleh tahu di tengah banjir yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan. Wah, semua mengalami kebaikan Tuhan ya. Kita percaya dalam segala hal, dalam segala situasi Tuhan kita tetap baik untuk kita. Amin Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan terus beribadah kepada Tuhan di Kebaktian Umum 1. Telah sampai di minggu yang terakhir di bulan Januari. Tidak terasa Tuhan sudah pimpin kita 4 minggu Bapak Ibu di 2026. Kita sungguh mengucap syukur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Ivan dengan tema Carilah Kerajaan Allah. Dan kemudian juga sebagai liturgi dalam ibadah kita juga diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Ini kami Tuhan, orang-orang yang harusnya tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui, yang kami percaya tidak akan bisa kami lalui tanpa pimpinan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Dan saat ini Tuhan, sebagai respon dari kebaikan Tuhan, biarlah saat ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan juga kami ingin melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau begitu setia kepada kami. Dan kami juga tidak lupa untuk menyerahkan hamba-Mu yang akan bawakan firman pada pagi hari ini, Guru Injil Ivan. Urapi dia, pakai dia dengan luar biasa. Juga saudari Vivi yang akan menerjemahkan. Mereka berdua boleh berkolaborasi, firman boleh disampaikan dengan jelas, firman boleh disampaikan dengan tepat, dan firman boleh menjadi berkat, nasihat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk beribadah, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu, kita datang ke hadapan Allah yang begitu maha suci. Allah yang begitu mulia dalam hidup kita. Biarlah kita tinggikan melalui pujian, suci, suci, suci. Holy, holy, Lord God Almighty, early in the
kasih Tuhan, di hadapan Allah yang maha suci itu dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 4 sampai 5. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita punya pergumulan dengan dosa kita masing-masing. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan jujur di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kembalilah untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Silakan ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu apa yang kami lakukan dalam kesendirian, Engkau tahu hasrat kami yang terdalam. Tuhan, oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami secara terbuka, kami dengan hancur hati, kami dengan tulus hati ingin memohon kepadamu sekali lagi Tuhan. Ya Tuhan, berkenanlah mengampuni setiap dosa kami. Ketika kami berhadapan, ketika kami bergumul dengan dosa kami ya Tuhan, Tuhan seringkali kami mengalah dengan keinginan-keinginan yang berdosa itu dan kami menurutinya. Dan kami sadar betul ya Tuhan bahwa hal itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan kiranya Engkau yang boleh mengampuni kami. Dan juga Tuhan, kami sungguh berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh menuntun kami, boleh sungguh-sungguh menyadarkan kami akan dosa kami. Dan sungguh-sungguh juga boleh menolong kami untuk bisa lepas dari ikatan dosa yang menghantui kami. Tuhan, kami sungguh memohon kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan, dan biarlah ibadah hari ini pun juga boleh menjadi momen di mana Tuhan menuntun kami lagi, di mana Tuhan mengarahkan hidup kami sekali lagi, di mana Tuhan menyapa kami, menyambut kami, dan juga menolong kami untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Tuhan, sekali lagi berkenanlah mengampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Ini adalah sebuah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Bersyukur Tuhan memberikan pengampunan kepada kita yang memohon ampun dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita meresponi pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan terus mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu, ada waktu 1 menit setelah ini untuk Bapak Ibu saling berkomunikasi satu dengan yang lain, mungkin menanya kabar depan belakang kanan kiri, tanya kabar sih. Kalau sebelahnya istrinya mungkin udah gak usah ditanya kok. Jadi ke belakangnya aja kok ya.
Jadi tanya waktu 1 menit, Andre family time kita, boleh tanya apa kemarin kena banjir kah? Kalau kena banjir kah ada butuh pertolongan apakah? Ya oke, waktu di sana. Sekaligus persembahannya ditayangkan. Ya. Oke, Bapak Ibu, 10 detik lagi masih ada yang mau? Kalau tidak ada, saatnya sekarang kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, agung dan dahsyat kuasa-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh dahsyat ya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya, Dia memerintah untuk selamanya. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku.
tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau gunung batu, Engkau kota bentengku Tuhan. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak bersiapa dia. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang benar, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum duduk Bapak Ibu boleh colek kanan kiri. Tuhan kita, Tuhan yang benar. Tuhan kita, Tuhan yang benar. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa ada pelangi setelah hujan. Tapi beberapa hari ini kita melihat tidak ada pelangi setelah hujan. Yang ada adalah banjir setelah hujan Bapak Ibu. Tapi di dalam Tuhan kita percaya, walaupun masalah kita, walaupun pergumulan kita, walaupun masalah kita semua tetap ada. Kita hanya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita saat ini. Kita angkat sebuah pujian, walaupun gunung tak berpindah. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Secara manusia kita sering mempertanyakan ini. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi kita punya iman yang berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di samping.
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita pejamkan mata kita. Kita ingat, dalam kehidupan ini masalah pasti ada, pergumulan pasti ada, kesulitan pasti ada. Tapi yang kita percaya bahwa Tuhan kita yang pegang kuasa untuk semuanya itu. Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rencananya selalu yang terindah bagi hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Carilah kerajaannya, carilah kerajaannya, carilah Yesus kita. Dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap kesulitan, Tuhan akan selalu beserta. Tuhan akan selalu di sampingmu. Berdoalah, bergumulah pada Tuhan. Walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, dengan iman kita katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Pribadimu Tuhan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan kami, 我们来一起进入祷告。 Tuhan kami mau menghampiri firman-Mu ini 主，我们要临近你的话语， dengan sebuah keyakinan bahwa memang betul bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. 所以我们心中有一个肯定，因为你一直都跟我们同在。 Biar firman-Mu hari ini boleh meneguhkan iman kami kembali. 就让你今天的话语可以再次来提醒巩固我 Biar 们， firman-Mu ini sekali lagi boleh mengarahkan kehidupan kami. 使你的话语可以再重新使我们的路回归， Sehingga kami boleh pulang dari ibadah ini, kami pulang dengan iman yang diteguhkan oleh Tuhan. 使我们从这个地方走出去，
去之后，我们的心可以再次被巩 Kami 固 boleh。melanjutkan kehidupan kami dengan sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan berserta dengan kami. 我们可以继续我们的生活，并且我们知道你与我们同在。 Tuhan berkatilah pemberitaan firman-Mu hari ini, berkatilah kedua hamba-Mu yang terbatas ini. 请恩高你的两位仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. 各位弟兄姐妹，大家早安。 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat isi pikiran saya sekarang, 弟兄姐妹，如果可以看我脑袋里面在想的事情， Bapak Ibu akan melihat bahwa saya itu lagi memikirkan beberapa hal. 大家可能可以看得出，我可能正在思考有一些事情。 Bapak Ibu saat tadi 1 menit ngobrol, saya tanya ke Vivi, sekolah anakmu gimana gitu. 刚刚有1分钟的这个家庭时间，然后我问菲菲说：“你这个孩子的学校怎么样？” Kenapa Bapak Ibu? Karena itu yang ada di pikiran saya. 因为这个是我正在思考的问题。 Meskipun anak baru 9 bulan, rasanya saya mikir kejauhan, tapi itulah yang ada di pikiran saya. 虽然我孩子才9个月，但是我想的可能就会比较长。 Saya juga memikirkan nanti Tuhan kasih nggak saya sekolah lagi ya gitu. 然后我也会思考，上帝是否允许我可以再次复读？ Dan Tuhan nanti gimana ya keluarga saya kalau nanti saya sekolah lagi gitu. 那我也在思考，如果我再次念读的话，我的家庭怎么办？ Bapak Ibu sekalian, itu yang ada di pikiran saya, sebagian saja. 那这个是我思绪中的一部分。 Kalau Bapak Ibu tahu lebih detail, setengah jam isinya sharing doang nanti. 如果大家更想知道我在思考的所有的，那可能半个小时都聊不够。 Tapi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, seringkali memang kita datang ke ibadah, memang kita membawa pikiran keresahan kita, kebingungan kita. 但是我们知道，我们每周来到这个地方，我们心中肯定多多少少都有各自的这个心思。 Dan memang pada dasarnya kita pasti memikirkan kehidupan kita kan. 但是在本质上，我们肯定是会思考、关心我们的这个生活。 Kita sangat memperhatikan kesehatan kita, 我们会关注我们的身体健康， kita sangat memperhatikan masa depan ekonomi keluarga kita, 我们也会关注我们未来的这个经济生活， kita sangat memperhatikan pekerjaan kita, 我们也会关注我们的工作， kita memperhatikan keluarga kita, 我们也会关心我们的家庭， masa depannya. 他们的未来。 Nanti kalau ada keluarga yang sakit, itu pun juga kita pikirin. 那如果家庭成员有生病的，我们也会担心。 Ketika ada pengeluaran tidak terduga, itu juga kita pikirkan. 当有超出预期的这个支出的话，我们也会担心。 Dan juga pasti kita memikirkan diri kita juga. 我们肯定也会为自己而考虑。 Ya, meskipun banyak orang bilang bahwa dalam kehidupan berkeluarga, diri sendiri yang paling jarang dipikirkan. 虽然我们说在家庭生活当中，可能自己会把自己当成是最不需要考虑的， Tapi sesungguhnya kita pasti mikirin diri kita juga. 但是本质上我们肯定会为自己来思考， Kesehatan fisik dan mental kita, 我们自己的身心健康， keraguan kita, kekhawatiran kita akan keluarga kita, 我们对家庭的忧虑的担心， dan banyak hal yang lainnya. 还有等等等等很多。 Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya isi pikiran kita yang memperhatikan sesuatu dalam hidup ini, memang itu dialami semua manusia. 所以其实是所有人都会经历的这样的问题。 Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita dilingkupi semua pikiran itu, apa yang kita lakukan? 那问题是在于，当这些问题困扰着我们的时候，我们应当是怎么面对的？ Mari kita sama-sama merenungkannya dan kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6, 那 Bapak Ibu. 我们来一起思考它，我们并且打开我们的经文马太福音第6章， Kita baca ayat 33 sampai 34 saja. 我们只读33到34节。 Matius pasal 6 ayat 34 sampai 34. 33 sampai 34. 马太福音第6章33到34节。 Mari kita membacanya bersama-sama, bareng-bareng, bahasa Indonesia dulu. Kemudian Bapak Ibu yang Mandarin silakan baca dalam bahasa Mandarin bersama-sama. Saya akan memimpin dalam bahasa Indonesia dulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membacanya Matius 6 ayat 33 sampai 34, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan yang bahasa 33 Mandarin. 节，你们要先寻求上帝的国和他的义，这一切都会赐给你们。
所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天担就够了。 Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara kepada banyak orang. 那当时耶稣是对很多人说这样的话。 Dan memang orang-orang ini adalah orang-orang yang lagi mikirin hidupnya juga. 那当时确实是这些人是正在为自己的生活考虑， Sama kayak kita. 就像是我们如今的我们。 Dan orang-orang yang Tuhan Yesus ajak bicara itu memang ada yang sebagian orang kaya. 那当时上帝对他们说的这些人呢，有一部分是有钱的人， Tapi ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa sebagian besar pendengar Yesus pada waktu itu adalah mereka yang hidupnya itu pas-pasan. 但是当时也有很多人说，当时听到这个话的人是生活比较贫瘠的， Sebagian besar dari mereka adalah petani. 他们很多的一部分是农民。 Dan memang di dalam keseharian mereka itu sangat memikirkan apakah yang akan saya lakukan besok, apakah tahun depan masih bisa menikmati panen dan seterusnya. 他们经常会思考的问题是说，我明天能够做到什么，然后我明年能够收割到什么样的成果。 Dan ketika mereka sudah bekerja mati-matian sepanjang tahun Bapak Ibu sekalian, 但他们一整年都已经非常辛勤的功劳， dan memang mereka harus pikirin apa makanan ternaknya, tambahan benih untuk menanam dan seterusnya. 那他们就要想到他们这个种子呢，还有它的这个蓄养的这个农作物。 Dan kalaupun semua panennya berhasil, 那即便是他收割成功， ya hasil panennya itu digunakan untuk menyambung hidupnya, 那他收割到的这些东西呢，是可以为了他延续他的生命， untuk beli makanan lagi, untuk beli makanan hewan, makanan keluarga, kemudian benih lagi. 就是只足够于去购买他的日常生活所 Dan 需 itu 要的。 terus berlanjut di setiap tahunnya. 然后这个是每年是不断的循环 Yang。ditambah ngeselin adalah mereka bekerja dan hasil kerja mereka harus mereka berikan kepada pemerintah pada waktu itu. 那最可恶的是，他们辛勤劳作之后呢，他一部分的这个获取的可以需要交给政府。 Yang kondisinya kurang lebih mungkin juga kita alami dan kita rasakan di Indonesia ini. 那这个情况呢，也是我们如今所面临的。 Kita bayar pajak, tapi kita nggak menikmati hasil pajak itu. 那我们很多时候会发现，我们交税，但是我们没办法享受。 Pada waktu itu juga begitu, orang-orang dari penghasilannya, dari pekerjaan yang sulit, mereka bayar pajak supaya apa? Supaya pemerintah bisa hidup dengan enak. 那他们当时也是，他们把自己的这个成果交给政府，使他们那些政府的人可以过上好的生活。 Jadi memang jelas pendengar Yesus pada waktu itu memang hidupnya nggak mudah. 所以当时听到这个话语的人是的这个生活不是好的， Mereka pas-pasan bahkan miskin. 他们的生活是有限的，更是贫穷。 Mereka berhadapan dengan penguasa yang tetap mengambil keuntungan dari mereka untuk membiayai standar hidup penguasa yang tinggi pada waktu itu. 他们所面临的是这个这样的一个上层阶级的是有这样的压迫性的。 Dan Bapak Ibu sekalian, saya pikir memang hal ini adalah hal yang pasti kita alami juga. 所以我说这样的情况是我们都会遇见的。 Kita mikirin hidup kita, 我们会思考我们的生活， masa depan kita, 我们的未来， bagaimana kita melalui permasalahan yang kita alami hari ini. 我们是如何来去度过面临我们如今的问题。 Dan pendengar Yesus juga mengalami hal yang sama. 那耶稣听到这个话语的这个人呢，也是有这样的一个问题。 Tetapi kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan kepada orang-orang pada waktu itu, 但是如果我们注意耶稣对当时人所说的话， di dalam kondisi dan mereka memikirkan hidup mereka itu, 在他们所面临的这个问题当中， Yesus mencium sebuah kondisi hati yang ada di dalam diri mereka. 那耶稣呢，就是看到了他们心中的这样的一个迹象。 Yesus melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka, apa yang mereka pikirkan tentang hidup mereka, itu ternyata di dalam hatinya itu ada sebuah kondisi mereka kurang percaya. 那耶稣看到他们会产生这样的一个迹象，是因为他们心中，他们是不够相信。 Yesus melihat bahwa kayaknya mereka ini kurang percaya kepada Allah dalam apa yang mereka alami dalam 耶 hidupnya. 稣能看得出来，他们是不太相信、不够相信上帝的。 Bapak Ibu, dalam Injil Matius, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. 那在马太福音，我们知道，他们真正相信主的人是真正依靠上帝的人。 Mereka yakin bahwa Tuhan itu pasti merawat mereka.
他们相信上帝肯定是眷顾我们 Nah 的。 itu orang yang beriman. 那这个就是有信心的 Tapi 人。 kemudian yang Tuhan Yesus dilihat di orang banyak ini kayaknya mereka itu kurang beriman. 那耶稣看到这些众人呢，是会觉得他们是不太有这个信 Itulah 心， sebabnya kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, hai orang yang kurang percaya. 所以耶稣对他们说：“嗨，你们那些不太相信的人。” Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan little faith, hai kamu orang yang imannya kecil. 这个原文翻译成说是你们那些信心微小渺小的人。 Kenapa? Karena tampaknya Tuhan Yesus melihat bahwa ketika mereka mikirin hidupnya, ketika mereka memikirkan masa depannya, ketika mereka mengkhawatirkan hidupnya, kayaknya mereka sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. 因为耶稣看到，当他们开始在思考他们的事情，开始思考他们的生活的时候，他们就开始又逐渐的又不相信 Mereka 了。 jadi orang-orang yang memperhatikan kesusahannya sedemikian rupa sampai kemudian mereka mengalihkan pandangannya dari Tuhan kepada masalahnya itu. 那他们呢，就会变成是只在乎、只关心自己的事情，而离弃了上帝。 Mereka mungkin mulai berusaha sendiri, mereka mulai mikir sendiri, mereka mungkin mulai khawatir sendiri, mereka panik sendiri. 他们呢，可能就是开始来自己挣扎、自己思考、自己去努力，来去做完成自己的事情。 Dan mungkin mereka kalau kayak saya asam lambung naik 那像我一样，我可能就是反胃了， karena stres. 因为就很苦恼。 Bapak Ibu sekalian, di dalam kita menjalani hidup kita pasti selalu ada saja hal-hal yang tidak kita rencanakan terjadi. 所以在我们生活当中，肯定有很多是我们在计划以外的 Tentu 事 semua 情。 kita sepakat bahwa menjalani yang rutin saja udah susah gitu. 我们都知道，我们去度过那些已经正常的事情，都已经很难了。 Apalagi kalau ada gebrakan tiba-tiba sesuatu yang terjadi tanpa kita prediksi. Gitu. 更何况是如果有那些突发事件发生。 Bapak Ibu sekalian sedikit sharing di usia anak saya 18 hari. 我要小小的分享，当我的孩子18天的时候， Tiba-tiba dia panas. 突然呢他发高烧， Nggak tahu kenapa. 我们也不知道他为什么。 Bapak Ibu sekalian, ternyata kemudian dia harus masuk rumah sakit selama 1 minggu. 没想到他是需要在医院治疗一个礼拜。 Pagi, siang, malam itu disuntik antibiotik. 那他这个从早上到晚上3次都要给他打针。 Begitu masuk rumah sakit, kemudian melihat dia itu ditusuk untuk diinfus, dia teriak-teriak, hati saya dan istri kayaknya sakit 每 gitu. 次在看到他在这个打针挂瓶的时候，我们作为父母都会觉得很心疼。 Bapak Ibu setidaknya yang saya alami, yang saya pikirkan begini pada waktu itu. 那当时我是这么想的， Ini anak belum 1 bulan, 这个孩子还不足1个月， antibodinya belum baik. 他自己的自身免疫还 Masih 没有 proses 完善，还是在这个过程 Cara 当 dia 中。 melawan virus, bakteri dalam dirinya itu adalah melalui ASI mamanya juga. 因为他是要通过这个建立他的自身免疫，是通过这个母乳。 Dan dia terkena bakteri pada waktu itu. 那当时他是受了这个有细菌， Dan Bapak Ibu sekalian, dari hasil darahnya 通过他的血验成 itu 果。 standarnya itu angka 5. 那他这个标准应该是5。 Jadi protein yang diproduksi hati itu 5 ke bawah itu sehat. 那这个肝产生的这个蛋白质应该是在5以下是正常的。 Waktu itu Shane itu skornya 111. 但是当时的话是111， Itu 22 kali lipat dari normal. 那这个是正常值的22倍。 Dan dokter itu menyarankan ini harus langsung dirawat. 然后当时医生就说这个是必须要就医的。 Itu yang ada di pikiran saya 1. 那这个就是我当时想的。 Bapak Ibu, itu usia baru 18 hari. 当时他才18天， Saya cari asuransi memang nggak ada yang mau. Biasa 1 bulan ke atas baru ada asuransi. 我当时找那个保险公司是没有任何一家是接受的，因为一般是要1个月之后才可以。 Saya jarang masuk rumah sakit Bapak Ibu. 那我是很少去医院 Tapi 的， yang saya tahu masuk rumah sakit mahal. 但是我知道进医院是很贵的， Dan dia nggak ada asuransi. 然后这个孩子也没有保险， Tabungan saya dan istri terbatas. 然后我跟我妻子的这个存款也是有 Karena 限， habis mengeluarkan beberapa puluh juta untuk kelahirannya saja. Gitu. 因为是才过不久，我们花了一大笔的钱来用来他这个诞生， Ini kejutan tahun 2025. 所以这个是对我来说2025年的这个产生的这个突18发事 hari 件。 setelah saya menerima kabar baik. 18天我得这个喜事之后， 18 hari setelah Shane lahir dalam keluarga kami. 18天之后，这个孩子来到我们的家庭当中，
Bapak Ibu, saya pikir dalam kehidupan kita selalu ada kejadian-kejadian kayak gini. 那所以我知道，在我们每个人当中，肯定都有这样的一个突发事件， Sesuatu yang kita nggak prediksi sama sekali. 那些是我们没有预料到的， Sesuatu yang membuat kita berpikir, Tuhan ini gimana ini? 那些是我们可能会向上帝询问，上帝这个怎么办？ Sebuah keadaan di mana kita mulai memikirkan, Tuhan ini ada jalan ke depan nggak ya? Besok itu gimana? Sembuhnya kapan? Bayarnya gimana? Dan seterusnya. 有时候我们可能会询问上帝，我们是否还有下一步不知道怎么走？我们后面是要怎么去行驶呢？ Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya saya khawatir nggak? Saya khawatir lah. 所以如果问到我会不会担心？我肯定会担心， Saya khawatir dengan keselamatan anak saya. 我会担心我孩子的身心， Saya khawatir jangan sampai saya harus minjam sana minjam sini. 我担心我不想要就是到处借款。 Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita selalu ada kejadian-kejadian seperti ini. 所以在我们生命当中，多多少少都会这样的一个突发事 Dan 件。 memang harus jujur bahwa terkadang kita sering banget khawatir dengan keadaan-keadaan yang nggak pasti ini. 那必须承认，我们也会为这些不确定性的事件而感到担心。 Kita bisa banget overthinking sama masa depan kita. 我们可能会过度的去忧虑我们的生活。 Kita bisa sangat khawatir dengan studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita. 我们会过度担心我们的学习、我们的工作、我们的侍奉。 Dan di dalam kebiasaan berpikir, setidaknya saya 那至少对我来说，在思考的时候， saya itu suka memikirkan skenario terburuk 我会把最坏的情况给想出来 yang。seringkali orang banyak bilang itu nggak berguna mikir kayak gitu karena itu most likely nggak jadi atau kemungkinan besar nggak terjadi. 但是很多人都会跟我说，你不要往那个最坏的情况想，因为那个肯定不会发生。 Tapi dalam kelemahan berpikir saya, maka saya memikirkan skenario terburuk itu dan itu semakin membuat saya khawatir gitu. 但是在我最软弱的那个部分呢，我就是会往最坏的那个情况来 Dan 想。 akhirnya tidak jarang di dalam pikiran kita tentang kehidupan kita itu menangis karena kita takut sekali apa yang akan terjadi. 但是呢，这个往往会导致我们会哭泣，因为我们担心以后会发生什 Kita 么 bisa 事情。 bengong dan kita seakan nggak bisa ngapa-ngapain karena kita khawatir, kita takut. 因为我们可能就是没办法什么都做，然后也自己也不能够，所以我们就感到担 Dan 心。 bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa begitu khawatir seakan Tuhan itu tuli, seakan Tuhan tidak peduli, seakan Tuhan tidak mampu memenuhi kebutuhan kita. 那我们会担心成什么样呢？就是会担心成我们可能会想到上帝可能会对我们不闻不顾的，都会不关心我们。 Dan memang itulah manusia berdosa. 那这个就是有罪的人。 Seberapa banyak pun kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di masa lalu kita, 无论上帝在之前的生活对我们有做多好、多美好的事情， ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, 当有一些突发事件发生， kita pasti mudah khawatir dan meragukan Tuhan. 我们肯定会容易担心，会怀疑上帝。 Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali mendengar perintah Yesus. 所以这就是为什么我们想要再一次的把大家拉回来，然后来再次聆听上帝的话语。 Jangan khawatir akan hidupmu, kata Tuhan. 他说，上帝说不要担心你的生活。 Kenapa? Karena Allah itu mengetahui dan akan memenuhi kebutuhan kita. 因为上帝是知道的，并且他会满足我 Dan 们的。 itulah yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya pada waktu itu. 那这个就是耶稣对当时的人所说的。 Yesus jelaskan bagaimana burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, itu pun diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. 耶稣说，就是上帝是如何恩待天上的飞鸟， Tuhan beri burung-burung itu makan. 上帝给这些鸟吃的。 Dan kemudian Tuhan mengatakan jika Tuhan mendandani bunga bakung dan rumput di ladang, Dia pasti akan menjaga kita juga sedemikian rupa. 如果上帝也眷顾草地上的这些花朵的话，那么上帝也会同样的来照顾我们这 Dan 些 lewat 人。 perkataan-perkataan itu Yesus mau mengajar para pendengarnya untuk percaya kepada Tuhan yang akan memelihara mereka dan akan menuntun mereka dalam situasi apapun. 通过这些话呢，耶稣想要提醒当时的人，就是上帝无论什么样的情况，都会与他们同在，会 Yesus 照 mau 顾他们。 mengajak mereka untuk mengalihkan, oke, kalau sebelumnya karena masalah kamu lebih fokus ke masalah, sekarang yuk kita lihat lagi kerajaan Allah dan 那 kebenarannya. 耶稣就是想提醒，OK， 如果你之前是只关注你自己的事情、你自己的问题，那么现在我们来一起回头，我们来一起看
上帝是与我们同在的。 Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk memahami sedikit apa artinya kerajaan Allah. 那我们要想跟大家一起来学习上帝的国度是什么。 Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah itu adalah sebuah kondisi di mana Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus itu memerintah atas dunia ini. 那上帝的国度呢，就是上帝在它里面，然后通过耶稣来统治这个万事万物。 Dan itu terjadi mulai dari kapan? 那这个呢，是从什么时候开始呢？ Itu terjadi mulai dari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. 那这个是从耶稣基督在这个世界诞生的时候开 Jika, 始。 jika sebelumnya kerajaan dosa, kerajaan setan itu yang menguasai dunia ini, 如果以前是属魔鬼的来去掌控这个世界， ketika Yesus lahir, melayani, mati, dan bangkit, kerajaan Allah hadir di dunia ini. 那么就是当耶稣基督诞生，然后服侍在这个世界，那就是这个上帝的国度就是来到了这 Dosa 个 itu 世界。 tidak lagi berkuasa penuh atas hidup kita. 这个罪恶呢，不再掌控我们的 Dan 生命。 iblis tidak lagi berkuasa penuh atas hidup kita. 那魔鬼也是不再掌控我们的 Bagi 生 kita 命。 orang-orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian, 对于我们这些信主的人， kita tinggal di kerajaan Allah. 我们是活在上帝的国度里面。 Seorang ahli mengatakan begini, kerajaan Allah itu diresmikan dalam pelayanan dan pribadi Sang Raja, yaitu Yesus Sang Mesias. 那这样有一个专家说，上帝的国度是被应验在耶稣基督活在诞生在这个世界上的时候。 Penyembuhan, pengusiran setan, pengajaran, dan perumpamaannya menunjukkan bahwa kerajaan surga telah tiba. 那通过种种的事迹，包括医治等等，证明了上帝的国度已经应验了。 Pemerintahan Allah yang transenden itu telah turun ke bumi melalui Yesus 那 Kristus. 上帝的国度呢，已经从天上降临到这个世上，通过耶稣基督。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat baik-baik kisah pelayanan Yesus, 所以，如果当我们好好的回顾耶稣的这个服侍事 Sang 迹当 Raja 中， itu menunjukkan bahwa dialah pemerintah, dialah Raja di atas segala 那 raja. 我们这个王呢，他是证明了、彰显了，他就是这个世界的王， Dia berkuasa atas dunia ini. 他是对这个世界有主权的。 Bapak Ibu ingat bahwa Yesus itu menunjukkan otoritasnya atas sakit, penyakit. 我们知道耶稣是彰显了他对这个病的这个统治， Yang kusta disembuhkan, 那些生病的可以得医治， yang lumpuh bisa berjalan, 残缺的人可以行走， yang sakit pendarahan bertahun-tahun itu sembuh. 那些有疾病的可以年年的都可以得医治。 Di dalam Injil juga dikatakan bahwa Yesus itu menyatakan kuasanya atas roh jahat. 在福音当中也是说，耶稣基督是掌控了这个魔鬼， Yesus mengusir roh jahat yang merasuki manusia dan membuat hidup manusia merana. 他驱赶了这些可以附身在人类身上的这个魔鬼。 Dan di dalam Injil juga kita bisa lihat Yesus itu berkuasa atas ciptaan. 然后在这个福音当中，我们也看到耶稣基督是主权掌控 Bapak Ibu 了 tentu 所有的万事万物。 Tentu kita ingat kejadian di danau, angin ribut yang ada di danau itu. 我们当然会记得当时在海上的这个暴风， Itu cerita itu mendemonstrasikan bahwa Dia berkuasa. 这个故事就是来见证了耶稣是有主权的。 Dan Bapak Ibu tentu kita tahu bahwa Dia mengalahkan maut. 并且我们也知道他战胜了死亡。 Bapak Ibu sekalian, kita hidup di bawah pemerintahan seorang raja yang demikian. 所以弟兄姐妹，我们是活在这样的一个王。 Tuhan Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja, dan kita hidup di kerajaannya saat ini. 我们的耶稣基督是万王之王，我们正是活在他的统治下， Sebuah kerajaan yang akan sempurna nanti saat Yesus datang kedua 是 kali. 这样的一个国度是会再次被恢复。 Bapak Ibu, berdasarkan pemahaman kita tentang kerajaan Allah ini, 那对于我们已经了解了关于这个国度的这个定义， saya ajak kita untuk memahami lalu apa maksud Yesus dengan perkataan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 我想带大家来一起再次学习，耶稣说的，先寻找他的国和他的义。 Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita yang pertama akan menemukan penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan.
当我们说我们去寻找上帝的国和他的义，那么第一呢，我们会看到的就是上帝与我们的同在。 Kita perlu terus ingat bahwa hidup kita ada di bawah otoritas Tuhan. 我们需要知道，我们一直生活的这个世界当中是在他的主权下， Tuhan yang berkuasa itu. 是这个有主权的上帝， Dan Tuhan yang berkuasa itulah yang senantiasa memelihara hidup kita. 就是有这个权柄的上帝，无时无刻的来眷顾我们的生命。 Raja di atas segala raja itulah yang akan memenuhi kebutuhan kita. 就是这样的一个万王之王来去满足我们每一个需求。 Dalam pemerintahan Allah, dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. 在上帝的国度里， Tuhan itu tidak seperti penguasa dunia Yunani Romawi yang sering mengambil keuntungan untuk kepentingan diri 那 sendiri. 上帝跟这个世界上的所有的领导人是不一样的。 Di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu, 在上帝的国度里， Dia memberi dengan limpah kepada kita. 他丰满的给足我们， Dia memberikan dirinya untuk menyertai kita. 他把他自己献上给我们， Dia memberikan berkat-berkat yang tidak terduga untuk kita. 他给了我们意想不到的这样的一个恩赐。 Dengan demikianlah Bapak Ibu sekalian, 所以， di tengah apapun yang ada di pikiran kita saat ini, 我们如今在思考的种种任何问 ingatlah 题， bahwa Allah yang berkuasa itu menyertai kita. 我们需要思考知道的是，这样的上帝是与我们同 Dan 在。 seharusnya ini membuat kita yang ragu menjadi yakin. 这个呢，这个信息是可以我们怀疑的变成巩固。 Dari takut yang akan masa depan, kita berani menghadapi masa depan karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. 原本担心害怕的，我们应该要转变成我们有勇气来面对这个生活，因为我们知道在我们背后是什么样 Kita 的 yang 上帝。 putus asa menjadi kita berjalan dengan pengharapan. 我们没有希望的人，不知道往前怎么走。 Kita yang gelisah menjadi damai sejahtera meskipun sekitar kita nggak ada perubahan. 我们忧郁的人，我们虽然我们周边没有发生任何的改变，但是我们知道我 Kita 们 yang 应该 merasa 面对。 sendiri, merasa tidak ada yang peduli, merasa tidak ada yang mengerti, ketahuilah Tuhan beserta kita. 我们感到孤独的，感到没有人知道我们的内心，我们要知道，因为上帝与我们同 Kita 在 yang。mungkin selama ini mengeluh, aduh, kita berubah menjadi Tuhan. Terima kasih. 如果我们一直在埋怨，那么我们现在就要转变，说上帝感恩有你。 Memang betul walaupun gunung tak berpindah, 所以说，虽然我们知道这座山没有移动， tetap percaya Tuhan punya rencana. Itu betul. 但是我们必须要知道，上帝仍然有他的计划。 Yang kedua Bapak Ibu, 那第二点， mencari kerajaan Allah lalu apa yang akan kita dapatkan? 寻找上帝的国度，那我们会得到什么？ Yang pasti akan kita dapatkan juga bukan cuma penyertaannya, tetapi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. 那我们寻找在上帝的国度里，我们不仅仅是与他同在，更是我们在他的引领下走路。 Bapak Ibu sekalian, dalam kebuntuan hidup kita, 在我们无路可走的这个生命当中， kita bisa jadi hilang akal. 我们可能会无法思考， Kita berpikir sempit, 我们会想得非常狭隘， kita ambil jalan pintas. 我们会选择捷径。 Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan masalah kita dan kita terlalu fokus ini gimana segera bisa selesai. 因为我们想着这个事情如何尽快的解决， Dan seringkali dalam hal-hal seperti itu kita mengambil keputusan yang salah, bukan? 但是往往在这样的情况下，我们经常会做错的 Dalam 选择， khawatir kita bisa mengambil tindakan maaf yang bodoh. 但是我们也会做出这个愚昧的这个选择。 Itu sebabnya kalau kita mencari kerajaan Allah yang memang di dalam Yesus Kristus itu ada firman-Nya yang mengajarkan kepada 所以 kita. 说，我们如果在上帝的国度来在寻找，那么在经文当中也有这么提。 Maka kita bisa ambil keputusan yang berhikmat dalam keadaan yang sulit. 那么我们会在这个艰难的抉择当中选择有智慧的选择。 Tanpa tuntunan Tuhan, Bapak Ibu, 如果没有上帝的引领， kita sering ambil keputusan yang hanya menyelesaikan masalah sesaat tetapi menghasilkan dosa dan 那么 penyesalan. 我们会选择的这个方法答案呢，只是为了短暂的解决我 Tanpa 们的问 tuntunan 题。 Tuhan, 没有上帝的引领， kita bisa tergelincir, kepleset ke kompromi yang berdosa. 那么我们可能会与这个罪恶通融。 Tanpa tuntunan Tuhan, Bapak Ibu, 那如果没有上帝的引领，
emosi kita, pikiran kita tidak bisa jernih. 那我们的情绪、我们的思考也是没办法清晰。 Ketika kita ragu sana sini, 当我们左右思考、怀疑， bahaya sekali mengikuti emosi kita. 我们跟随我们的情绪是非常有风 Maka 险 kita 的。 perlu tuntunan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya untuk menuntun hidup kita. 所以我们需要上帝的引领，我们需要他的国度来时刻的来引导我们。 Tuntunan Tuhan memberikan pedoman untuk bertindak dengan benar. 上帝的引领是给了我们这样的一个指南针，使得我们可以正确的选择， Memberikan supaya kita itu tidak kabur dari keadaan. 使得我们不要逃避现实。 Kita menghadapi masalah itu berjalan ke depan bersama dengan Tuhan yang menuntun kita. 我们正向的面临这个问题，与上帝一起， Bahkan Bapak Ibu, 甚至 kalaupun kita sudah terlanjur mengambil keputusan yang salah, 如果我们已经选择了做错误的选择， tuntunan Tuhan ini akan tetap tersedia bagi kita. 那这样上帝的引领仍然是为我们预留预备的， Membawa kita kembali kepada Tuhan. 使我们再次回到上帝， Memberikan pengampunan kepada kita. 给我们饶恕。 Dan kemudian Tuhan katakan, yuk kita coba lagi. 是上帝跟我们说：“来，我们来一起再次 Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepada kita. 所以先寻找他的国和他的义，那么所有的将丰满的满足我们的需求。 Carinya di mana? 那我们在哪里寻找呢？ Tentu Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa tidak memberikan jawaban ini, bahwa kita mencari kerajaan Allah itu cuma ada di dalam relasi kita dengan Tuhan. 那么我们寻找上帝的这个国度呢，只在于我们与他之间的这个亲密关系。 Relasi kita dengan Tuhan yang kita membaca firman-Nya. 我们跟他的这个亲密关系在于我们读他的经文， Relasi kita dengan Tuhan di mana kita berdoa kepada Tuhan. 在于我们跟上帝祷告的时候， Relasi kita dengan Tuhan di mana kita terus setiap minggu datang beribadah, meminta petunjuk dari Tuhan. 在于我们每周是如何来到教会来去寻找他的意， Di mana kita sama-sama keluarga berdoa kepada Tuhan. 我们如何在家庭成员当中一起来为他一起来祷 Kita 告， membaca firman 我 sama-sama. 们一起来念他的经文话 Dengan 语。 itulah kita bisa mencari kerajaan Allah. 就在那个时候，我们才得寻找他的国。 Bapak Ibu sekalian, kembali ke kisah anak saya tadi. 所以弟兄姐妹，再次回到我刚刚孩子的故事， Bapak Ibu, saat saya menghadapi keadaan itu, 当我面临那个时刻， saya sejujurnya saya ingat firman Tuhan ini. 其实我是有思考，有想到这个上帝的话语， Sebab saya belum lama mengkhotbahkannya. 因为我前不久才分享上帝的这段话语。 Bapak Ibu, ketika saya mengingat firman ini, 那么当我思考这个经文， apakah tiba-tiba Shen sembuh? 那我的孩子突然就得医治了吗？ Tidak. 并没有。 Kami berharap 5 hari, ternyata 7 hari. 我们想着可能5天可以得医治，但是7天。 Apakah kemudian tiba-tiba tabungan kami naik signifikan? 那么我们的存款突然是有增加吗？ Enggak juga. 也没有， Terkuras enggak? Iya, tetap. 不增反减。 Apakah kemudian keadaan anak saya itu bisa tiba-tiba segar lagi seperti biasa gitu? 那我的孩子是突然就会变得活泼吗？ Ya tentu tetap perlu waktu untuk berproses. 那当然肯定是需要时间来恢复。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang saya bersyukur luar biasa, saya ingat firman ini. 但是弟兄姐妹，当时最值得让我非常欣慰感恩的是，我当时还能记起这段经文， Sehingga saya bisa tenang. 所以我当时可以非常安心， Saya bisa tetap fokus kerja, 我可以非常安心的仍然工作， merawat Shen di rumah sakit, 然后在医院照顾我的孩子， mendukung istri saya yang 24/7 itu di rumah sakit itu. 支持当时我的妻子就是一直在医院照顾孩子的， Saya sungguh bersyukur Bapak 我 Ibu 非常 sekalian. 感恩。 Sekelilingnya 7 hari itu tetap aja rumah sakit, pekerjaan yang gak selesai, tabungan yang segitu-segitu aja gitu. 当时就是没有什么事情是有发生变化的， Tapi ada satu kegembiraan tersendiri bahwa saya itu yakin sekali Tuhan itu pasti bertindak. 但是我心中有这样的一个安心的感觉，有这样的一个喜乐，因为我知道上帝是与我同在的。
Dan itulah sebabnya saya bersyukur saya punya Tuhan seperti Tuhan yang kita percaya. 所以这也是我所感恩的，因为我有这样的上帝。 Fanny Crosby, Bapak Ibu. 那有一位叫 Fanny Crosby， Ini adalah seorang yang juga dia sebetulnya punya alasan yang sangat valid untuk protes sama Tuhan. 其实他是有一个非常真实的这个理由来去向上帝反抗。 Dia punya semua alasan untuk khawatir dalam hidupnya. 他有很多的理由可以为自己的生 Dia 活而忧 punya 虑， semua alasan untuk ragu sama Tuhan. 他有很多的理由可以使他怀疑上帝。 Dia buta sejak 6 minggu usianya. 当他6周的时候，他的眼睛开始看不见。 Dia tumbuh menjadi seorang remaja, menjadi pelayan Tuhan di masa dewasanya. 他变成一个来侍奉上帝的这样的一个年轻人。 Tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya salut sama dia adalah 但是我钦佩他的地方呢， di tengah keterbatasannya itu, 在他这个有限的情况当中， dia nggak tiba-tiba melek. 他并没有突然张开他的眼睛， Dia nggak tiba-tiba bisa melihat gitu. 他并没有突然会能看到， Dia tetap coba berjalan sebagai orang buta. 他也是像眼睛看不到的那个人走路， Dia tetap susah hidupnya. 他仍然他的生活是非常艰难的。 Tetapi yang saya salut Bapak Ibu, 但是我非常钦佩他的一点， di tengah kebutaannya itu, 在他眼瞎的这 di 个， tengah kegelapan hidupnya, 在他的这个黑暗的世界当 dia 中， bilang bahwa dia bisa terang melihat Yesus Kristus. 他说他能够看到耶稣基督， Ini indah banget. 这个是很美好的。 Dan kemudian di satu pujian, 然后在一首诗歌， seorang yang tidak bisa melihat, 这位看不到的人， dia bisa menuliskan sebuah pujian yang indah sekali, jaminan mulia. 他可以写出这么美好的诗歌，是尊荣的保障。 Di situ tertulis di referennya, kami masyurkan engkau, 他说：“我们荣耀你， kami puji 我们敬拜你， tentang Yesusku selamanya. 关于我的耶稣直到永远。 Kami masyurkan, kami puji Yesus selamanya. 我们尊荣你，我们敬拜你。” Bapak Ibu, kebenaran bahwa kita melihat kerajaan Allah itu akan memampukan kita untuk berkata hal yang sama. Kami memasyurkan Engkau Tuhan. 所以我们能够看到上帝的国度，能够尊荣他，来敬拜他。 Karena jaminan mulia itu tersedia untuk kita. 因为有这样的一个保障是为我们预留的。 Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk menyanyikan pujian ini sama-sama. 我想要带领大家来一起唱这个诗 Semoga ini 歌， meneguhkan iman kita. 使它可以来巩固我们每个人的信心。 Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kita katakan kepada Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat sepenuhnya. Surga-surgawi turun melimpah, malaikat
kita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita katakan kami masyurkan, kami puji ya Tuhan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tuhan, kami bersyukur sekali kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. 主，我们感恩我们有像你一样的主， Allah yang memberikan penyertaan dan tuntunan kepada kami. 是一直与我们同在的主。 Tuhan, di tengah apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, 在我们如今面临的任何的 di 困 tengah 难， kekhawatiran kami akan hidup kami, 在我们生命当中任何的忧虑， di tengah kebingungan kami akan hari depan, 在我们未来不知道发 di 生 tengah 什么， segala kesulitan yang kami alami saat ini ya 在 Tuhan. 我们面临所有的困难当 Tuhan, 中， kami ingin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 我们想要寻找你的国度， Kami mau hidup kami sungguh-sungguh bergantung kepada 我 Tuhan. 们想要我们的生命一直来依靠 Kami ingin 你， Tuhan menuntun kami supaya kami boleh bertindak dengan benar di keadaan ini. 我们想要你牵着引领我们，使我们可以做出正 Sehingga 确 kami 的。 bisa lantang berkata, kami masyurkan Engkau Tuhan yang terus menuntun hidup kami sampai hari ini. 使我们可以勇敢的说，我们不断的来尊荣你， Tuhan, tambahkanlah iman dalam diri kami 请赐给我们大大的信心， dan mampukan kami melangkah bersama dengan Tuhan. 使我们可以与你跨过。 Mungkin di sekeliling kami belum berubah ya Tuhan. 虽然我们周围没有变化， Mungkin ketika kami mengambil komitmen ini tidak semuanya langsung berubah tiba-tiba. 当我们拿到这个信心的时候，没有任何事情的改 Tapi 变 kami。mau melanjutkan hidup kami dengan kami sadar bahwa Tuhan beserta dan menuntun kami. 但是我们要继续我们的生活，因为我们知道你与我们同在。 Oh Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. 感谢主，我们有像你一样的主。 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Terima kasih. 感谢。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Siap dalam segala hal untuk mencari kerajaan dulu, kerajaan Allah dahulu. Amin Bapak Ibu. Dalam segala situasi, dalam segala hal, dalam segala musim hidup, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Sekaligus meneguhkan firman Tuhan yang tadi kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, mari kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik, bukan yang terbesar yang terbaik, tapi yang dengan segala hati, segenap jiwa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, setia, dan selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu yang kami terima. Saat ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kami. Kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu dan berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk hidup setia dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat kita minggu ini. Pokok doa yang pertama ialah seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana bekerja dengan baik dan benar demi memulihkan kondisi korban pasca bencana. Mari kita buka suara. Kami berdoa untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, para relawan, tenaga medis, aparat, pemerintah, dan semua yang bekerja di lapangan. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, dan hati yang penuh belah kasih. Mampukan mereka bekerja dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab, sehingga proses pemulihan bagi para korban pasca bencana
dapat berjalan dengan lancar. Pulihkan juga setiap korban yang terdampak baik secara fisik, emosional maupun rohani, dan biarkanlah kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Pokok doa kita yang kedua ialah doakan untuk persiapan panitia retret selalu mengandalkan Tuhan dalam mengatur akomodasi, transportasi dan sebagainya, tetap meminta tuntunan Tuhan agar tujuan yang diharapkan melalui retret ini bisa tercapai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga mengangkat dalam doa persiapan panitia retret. Tuhan, ajarlah kami semua untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan, baik dalam mengatur akomodasi, transportasi maupun seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Berkati juga Tuhan agar kami boleh mendapatkan tuntunan dan hikmat-Mu, agar semua persiapan berjalan dengan baik. Kiranya tujuan yang diharapkan melalui retret ini dapat tercapai sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan melalui setiap proses dan hasilnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah dua pokok syafaat kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menjawab seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian yang terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menghadirkan kerajaannya di dalam dunia. Kiranya engkau boleh mencarinya, hidup dalam kerajaannya, memegang nilai-nilainya, sehingga melalui hidupmu yang mencari kerajaan Allah, nama Tuhan dan kerajaannya senantiasa dipermuliakan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di bulan Januari ini kita mendengarkan tema-tema khotbah tentang ibadah. Ujiannya banyak ya. Salah satunya kalau kita mau datang beribadah ada hujan yang deras ya. Tapi bersyukur ada jemaat-jemaat yang setia walaupun harus melewati musim hujan ini. Tetapi saudara sekalian, kita juga diingatkan ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja. Tetapi setiap hari pun kita harus beribadah kepada Tuhan. Hidup kita ibadah dan saat teduh kita juga ibadah. Nah, pembacaan Alkitab kita di bulan ini sudah masuk dalam kitab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kitab
Sakaria. Memang tidak mudah untuk dimengerti, penuh dengan simbol-simbol. Jikalau Bapak Ibu sekalian ketika membacanya mengalami kesulitan, bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan, ataupun Bapak Ibu sekalian bahan Lexio Divina yang disampaikan sore harinya juga itu boleh menolong kita untuk mengerti bagian firman Tuhan. Kiranya kita boleh setia beribadah bukan hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita boleh setia beribadah. Amin. Kita akan melihat pengumuman melalui layar Videotron. Shalom jemaat yang terkasih, memasuki akhir bulan Januari, kita kembali diajak untuk terus setia berjalan bersama Tuhan. Di setiap persekutuan dan ibadah yang kita jalani, kiranya hati kita semakin dibentuk untuk taat, berserah, dan hidup memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Persekutuan Usia Indah akan kembali dilaksanakan dengan tema Tuhan yang akan menggembalakan, terambil dalam Sakaria 10 ayat 1-12. Disampaikan oleh Guru Injil Venieli Gulo. Melalui kebersamaan dalam firman, pujian, dan persekutuan, kiranya jemaat Usia Indah terus dikuatkan dan dipenuhi sukacita di dalam Tuhan. Mengawali akhir pekan, persekutuan doa pagi akan diadakan secara hybrid pada Sabtu 31 Januari pukul 6 pagi. Dengan tema Masa Depan yang Cerah, terambil dalam Sakaria 8 ayat 1-19 dan disampaikan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Mari kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap rencana, pelayanan, dan pergumulan hidup kita di hadapan-Nya. Pada Minggu 1 Februari 2026, jemaat diundang untuk mengikuti ibadah umum pada pukul 8 pagi dan 10.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Bangsa-bangsa mencari Tuhan, terambil dalam Sakaria 8 ayat 20-23 dan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus serta persembahan mezbah, perpuluhan, dan misi. Kiranya melalui ibadah ini, iman jemaat semakin diteguhkan dan kehidupan kita dipersembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah anak pada Minggu 1 Februari pukul 8 pagi dan 10.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Bangsa-bangsa mencari Tuhan. Melalui ibadah ini, anak-anak diajak untuk belajar mengenal Tuhan dan mengasihinya sejak usia dini. Kiranya melalui seluruh rangkaian persekutuan dan ibadah minggu ini, kita semakin diteguhkan untuk hidup setia, bertumbuh dalam iman, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati setiap jemaat dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan. Ya Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami ibadah di tempat ini? Ada? Boleh angkat tangan saja yang baru pertama kali hadir. Oh belum ada, oke, biar minggu depan ada orang yang baru pertama kali hadir. Tidak lupa juga nanti setelah Bapak Ibu bubar, di bawah kita akan snack bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Dan mohon juga perhatiannya untuk khususnya untuk saudara-saudara saya yang di baris belakang, kita nyanyi dulu ya satu lagu sampai selesai baru membubarkan diri. Ya Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk agar bersama-sama kita memuji Tuhan dulu sebelum kita pulang. Kemudian saling bersalaman setelah satu lagu selesai saling bersalaman dan kemudian Bapak Ibu dipersilakan meninggalkan ruangan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Tuhan yang benar.
Tuhan yang akan selalu memelihara kita, menuntun kita dalam segala hal. Walaupun badai menerpa dalam hidup kita, Dia selalu menuntun Bapak, Ibu, dan saya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Pujikan Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Selamat hari Ibu, Bapak Ibu, saling bersalaman, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, cuaca mendung. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, Dialah Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, hati-hati di jalan.